Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca doa. Oke, ini hari itu kita belajar ini di syarat sah soal sahibul azhar. Sekarang kita ini buat I. Muka surat sebelahnya 149. Oke, I. As-salatu indal maradi. Salat ketika sakit. Yang pertama, al-halatul ula. Keadaan yang pertama, wa in qadara 'alal qiyami, sekiranya mampu berdiri, bi ayatka 'ala asa, berpegang pada tongkat, au yastanda ila haiti, atau bersandar pada dinding, lazimahul qiyami, maka dia wajib berdiri. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, yajuzu lil maridi, boleh bagi orang yang sakit, ay yusalliya qa'idan, salat dalam keadaan duduk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Imran bin Husain, kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman, solatlah secara berdiri. Fa illam tastati', jika tak mampu, fa qa'idan, maka solat secara duduk. Fa illam tastati', jika tak mampu, fa ala janbin, maka solat secara berbaring. Oke, yang ketiga, al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, man istata'al qiyama, siapa yang mampu solat berdiri, wa ajzu anir ruku'i was sujudi, tapi lemah untuk rukuk dan sujud, lam yaskut anhul qiyama, tidak gugur rukun berdiri baginya, bal yusalliya qa'iman, bahkan dia solat secara berdiri, wa yaumi'u birruku'i, dan memberi isyarat untuk rukuk, summa yajlisu, kemudian duduk, fa yaumi'u bisujudi, dan memberi isyarat untuk sujud. Oke, yang keempat, al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat, fa illam yaqdara 'ala sholati qa'idan, jika tak mampu solat secara duduk, shalla 'ala janbihil aiman, solatlah secara berbaring di lambung kanan, mustaqbilan lil qiblati biwajhihi, sedangkan wajah menghadap ke kiblat. Wa sahhu aidan, dan sah juga, ayat qadi'a ala yasarihi, untuk berbaring di lambung kiri, in ajza zalika, jika tak mampu berbuat demikian. Al-halatul khamisah, keadaan yang kelima, wa yajuzu lahu ayyusalliya, dan boleh baginya untuk solat, lissolati mustalaqtiyan liddarurati kama yajuzu, secara terlentang kerana darurat. Nombor 6, al-halatus sadisah, keadaan yang keenam, wa man lam yaqdir, seseorang yang tak mampu, alal ima'i bi ra'sihi, dengan menggerakkan kepalanya, au ma'u bi tarfihi, bolehlah isyarat dengan mata, wa nawa bi qalbihi, dan niat di dalam hatinya. Ini F sebelahnya, muka surat 151. Tawdihul masail, penjelasan masalah. As-salati 'indal marad, salat ketika sakit. 1.
Yajibul qiyam, wajib berdiri, al-musalli indal qudrati, wajib berdiri bagi orang yang sholat ketika mampu berdiri. Ini wa in ajaza anhu, jika tak mampu berdiri, shalla qa'idan, sholatlah secara duduk. B, fa in lam yastati', jika tak mampu duduk, shalla muqtadi'an, sholatlah secara berbaring. C, fa in lam yastati', jika tak mampu berbaring, shalla ala janbihil aiman, sholatlah secara menyiring di lambung kanan. D, fa in lam yastati', jika tak mampu juga, shalla mustalqiyan, solatlah secara terlentang. Fa in lam yastati', jika tak mampu juga, fa alaihi bi isyaratil aini, solatlah dengan isyarat mata. Okey, nombor 2, wa in kana al-musalliya iftitahus salatu qa'iman, jika seseorang memulakan solat qa'iman secara berdiri, thumma ajaza anhu, kemudian dia tidak mampu meneruskan berdiri, shalla qa'idan, solatlah secara duduk. Nombor 3, wa in qadara 'alal qiyami, jika dia mampu berdiri fi rak'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, lazimahu dzalik, maka wajib solat berdiri. Nombor 4, wa in kana al-musalliya iftitahus salatu qa'idan, jika seseorang itu memulakan solat thumma qadara 'alal qiyami, kemudian dia mampu berdiri, lazimahu dzalika, maka dia wajib solat berdiri, hatta atamma salatuhu, sehingga ia menyempurnakan solatnya, bima qadara alaihi, mengikut kemampuannya. Jadi kita teruskan ke halaman berikutnya 151. Ini kita teruskan ke muka surat 152. Ini tajuk kecil, iqamatus salati li hurmatil waqti, mendirikan solat kerana menghormati waktu. Kita lihat gambar ini adalah ketika di dalam flight atau kapal terbang. Jadi kita terjemah yang di bawah, man ta'adzara min raf'al hadathi, orang yang uzur daripada mengangkat hadas, li faqdil ma'i, kerana tiada air, awit turabi, atau tanah, lam taskut anhu fardiyatus salati, tetap tidak gugur kefarduan solat baginya. Jadi istilahnya tetap wajib solat. Yajibu ala man ta'adzara anis salati, wajib bagi orang yang mempunyai uzur solat, fa'alaihi ayyusalliya ihtiraman lil waqti, dia juga wajib solat untuk menghormati waktu. Wa alaihi al-qada'u, dan perlu mengqadanya, idza wajadal ma'i awit turabi, apabila menemukan air atau tanah. Al-mithalu, contoh, faqidat tahuraini, orang yang tiada menemukan dua alat bersuci, maksudnya tadi air dengan tanah ini, kal mahbusi, seperti orang tahanan, awil mashluli, atau orang lumpuh, awil maslubi, atau orang yang disalib, awis salati ala rahilati, atau solat orang yang di dalam kendaraan. Ini seperti gambar tadi. Liman khafa ala nafsihi, bagi orang yang khawatir akan keselamatan dirinya, au ahlihi, atau keluarganya, awit darari, atau berlaku kemudaratan, idza nazala minha, jika dia turun daripada kenderaan tersebut. Seterusnya, tadi di sini adalah F ya. Di sini kita buat G.
Tatbiqu amaliyati salati 'indal maradi, pelaksanaan amali solat ketika sakit. Ini yang pertama, halatus salati qu'udan lil 'ajizi 'anil qiyami, cara solat secara duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ini yang A. Istiqbalul qiblati, menghadap kiblat, thumma yaftatahu bin niyati, kemudian memulakan dengan niat, wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Seperti ini. Ba qiraatil fatihati, membaca surah Fatihah. Ja ar-ruku'u bi inha'i zahrihi wa ra'sihi qalilan, rukuk dengan merendahkan sedikit bahagian belakang dan kepala. Wa yakunu sujuduhu akhfadha minar ruku'i, manakala sujud lebih rendah daripada rukuk tadi. Jadi ketika kita buat rukuk seperti ini, maka sujud lebih rendah sedikit. Da rafa'a ra'sahu lil i'tidali, mengangkat kepala ketika i'tidal, hatta yastaqimu zahrihi, sehingga tegak belakangnya, maksudnya kepala ini. Ha. Thumma yasjudu sajadataini, kemudian sujud 2 kali. Wa yafsalu bainahuma bijulusi, dan dipisahkan antara kedua-dua duduk itu, hatta yaqa'ada litasyahudi, dengan duduk seperti duduk tasyahud. Wa muwasalatu ma baqiya minar raka'ati, menyambung rakaat lain yang berbaki, hatta atimma salatuhu, sehingga sempurna solatnya, bitaslimatil ula, dengan memberikan salam yang pertama. Ini nombor 1. Sekarang nombor 2. As-salatu muttaji'an, solat bagi orang yang mengiring. Al-ittija'u ala jambihil ayman, mengiring sebelah rusuk kanan, mustaqbilan lil qiblati biwajhihi, dengan wajahnya menghadap kiblat. Thumma yuftatahu salatuhu, kemudian memulakan solat bin niyati, dengan niat, wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Ba qiraatil fatihati, membaca surah al-fatihah. Ja takbir lirruku'i, bertakbir ketika rukuk. Wa inha'u bi ra'sihi ala qadar al-imkan, dan merendahkan kepala mengikut kemampuan. Da takbiru wa rafa'a ra'sahu lil i'tidali, takbir dan mengangkat kepala ketika i'tidal. Ha takbiru lis sujudi, takbir ketika sujud. Wa yakunu inha'uhu bi ra'sihi, dan merendahkan kepalanya, aktsara mimma kana fir ruku'i, lebih rendah daripada ketika rukuk. Wa takbiru wa rafa'a ra'sahu, takbir dan mengangkat kepala, isyaratan lil julusi baina sajadataini, sebagai isyarat untuk duduk antara dua sujud. Ini A. Takbiru lissajadati tsaniyati, takbir untuk sujud kedua, kama kanati fil ula, sebagaimana takbir pada sujud yang pertama. Ba muwasalatan ma baqiya minar raka'ati, menyambung baki daripada rakaat yang lain, hatta yutimma salatuhu, sehingga sempurna solatnya, bitaslimatil ula, dengan memberi salam yang pertama. Yang ketiga, as-salatu bil istilqa'i 'alal qafa, cara solat secara berbaring. Nombor 1, wada'al wasadatu tahta ra'sihi, letakkan bantal di bawah kepala. Wa rafa'a ra'sahu qalilan, dan mengangkat kepalanya sedikit. Wa takunu qadamahu mustaqimataini muttajihataini lil qiblati qadar al imkan, dan kedua kakinya lurus menghadap kiblat mengikut kemampuan. Ba summa takbiru takbiratul ihram, kemudian takbir dengan takbiratul ihram.
Ja. Qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Da. Thumma takbiru lirruku'i, kemudian takbir untuk rukuk. Wa inhina'uhu bi ra'sihi ala qadaril imkan, dan membongkokkan sedikit kepala ikut kemampuan. Ha. Thumma takbiru lis-sujud, kemudian takbir untuk sujud. Haitsu wa yakunu inhina'uhu bi ra'sihi aktsara mimma kana fir ruku'i, yang mana kepalanya ini lebih rendah daripada ketika rukuk tadi. Wa at-taslim, memberi salam. Yang keempat, as-salatu qa'idan, solat secara duduk. Yang pertama, caranya at-takbiratul ula lil ihram, takbir pertama dengan takbiratul ihram. Ba. Qiraatil Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ja. Takbiru lirruku'i, takbir untuk rukuk. Wa inhina'uhu bi ra'sihi qalilan, dan merendahkan kepala sedikit. Da. Thumma yukabbira lis-sujudi, kemudian bertakbir untuk sujud. Haitsu yakunu inhina'uhu bi ra'sihi, yang mana kepalanya lebih rendah, ablagha mimma kana fir ruku'i, daripada ketika rukuk tadi. Ha. Al-qu'udu lit-tasyahudi, duduk untuk tasyahud. Wa at-taslim, memberi salam. Yang kelima, as-salatu bi isyaratil ain, salat dengan isyarat mata. Yang pertama, al-ainu inda takbiratul ihram, isyarat mata ketika takbiratul ihram. Wal i'tidalu wal julusu, i'tidal dan duduk. Ba. Al-ainu inda ruku'i, isyarat mata ketika ruku'. Ja. Al-ainu inda sujudi, isyarat mata ketika sujud. Jadi mata ini kita nampak sedikit dia agak lebih rendah. Kalau ini tadi matanya terbuka, kita lihat mata ni terbuka. Ketika rukuk, kedipkan sedikit ke bawah. Sedangkan ja, al-ainu inda sujudi, isyarat mata ketika sujud. Akhfadu minar ruku'i, lebih rendah daripada ketika rukuk tadi. Mata ini ketika rukuk, dan ketika sujud lebih rendah lagi mata tu sedikit. Mata tu hanya sedikit yang terbuka. Al-aindu inda taslimatil ula, menggerakkan mata ketika memberi salam. Ada kedipan ke kanan atau ke kiri macam itu. Muka surat sebelahnya ini hash. Hikmatu masyru'iyyati salati indal marad, hikmah pensyariatan solat bagi orang yang mempunyai keuzuran. Yang pertama, isy'aru bi anna ad-dina yasara, menggambarkan agama Islam itu adalah mudah. Kama qala Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wa la yushaddad dina ahad, dan tidaklah sekali-kali seseorang itu memperberatkan dalam agama, illa ghalabahu, melainkan akan dikalahkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, dalilu ala anna faradas salata, bukti bahawa kewajiban solat itu la yaskutu, tidak gugur, minal ibadi, daripada seorang hamba, fi halati minal ahwali, ketika dalam keadaan uzur. Yang ketiga, taisiru li ada'il fardi, memudahkan pelaksanaan perkara fardu, fi halati darurati, ketika dalam keadaan darurat. Oke, itu saja. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga kesehatan dan SOP ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama.